नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने 25 जून 2025 बुधवार दिन पड़िबाकु जाउछि आषाढ़ अमावास्या। एही दिन करिनियंतु 3टी लवंगर एही प्राचीन कालर महा उपाय। जीवनर समस्त दुख कष्टरू तुरंत मुक्ति मिलिजिब। आपणकु माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णुंकर आशीर्वादरू ना केवल आपणकर जीवन रे हेब धनर वर्षा वरन आपण बनिजिबे कोटिपति। खुशी रे भरिजिब आपणक घर परिवार। सांग माने वर्षर सबुठारु खास अमावास्या बा दुर्लभ अमावास्या 25 जून बुधवार दिन पड़ुअछि। एहा एक एमिति अमावास्या तिथि पड़ुअछि जेउथिरे पूरा 62 प्रकारर शुभ जोग बनुअछि, जहा द्वारा एही दिन करा जाइथिबा पूजा साधना एवं उपाय द्वारा आपणकु तुरंत लाभ प्राप्ति हेब। प्रत्येक वर्ष एही आषाढ़ अमावास्या को बहुत दुर्लभ बोली माना जाइथाए। हिंदू धर्म रे एही आषाढ़ अमावास्या को बहुत शुभकारी एवं लाभकारी माना जाइथाए। एही दिन व्रत किंबा उपवास रखिबा द्वारा एवं पूजार्चना करिबा द्वारा केते गुणा अधिक फलर प्राप्ति होइथाए। अमावास्या दिन गरीब लोकमानंकु दान दक्षिणा देले अनेक पुण्य फल प्राप्ति होइथाए, पापरू मुक्ति मिलिथाए। एही दिन स्नान दान करिबा द्वारा पितृदोष दूर होइथाए एवं पितृपुरुषंकु मोक्षर प्राप्त होइथाए। एवं जदि आपण एही दिन व्रत रखि पारिबे नाही किंबा कौनसी पवित्र नदी रे स्नान करि पारिबे नाही, आपण दान करि पारिबे नाही, तेबे आपण एही दिन केवल एही लवंगर एही छोटिया उपाय करिदेबे तो आपणकु साक्षात माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णुंकर आशीर्वाद प्राप्ति हेब। आपणकु जीवन रे केबे भी धनर कमी हेब नाही। आपणकर जीवन रे धन आसीबार समस्त मार्ग खोलिजिब। माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णुंक आशीर्वादरू आपणकर घरर उन्नति हेब एवं आपणकर भाग्य चमकी उठिब। आपण जेउ भी कार्य को आरंभ करिबे सेथिरे आपणकु सफलता प्राप्ति हेब। एबे आपण भाबुथिबे कि लवंगर उपाय करिकी आपणकु भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मींकर आशीर्वाद किपरि मिली पारिबो। लवंगर उपाय करिकी आपणकर भाग्य किपरि चमकी उठिबो। देखंतु जेउ लवंग होइथाए सेथिरे माँ लक्ष्मींकर दिव्य शक्ति मानंकर वास होइथाए एवं जदि भगवान विष्णुंकर पूजा रे लवंगर व्यवहार करा जाए तो सही पूजा तुरंत सिद्ध होई जाइथाए। एवं जदि आपण एही आषाढ़ अमावास्या दिन 3टी लवंगर प्राचीन कालर एही महा उपाय को करिनेउछंती तेबे गोटिए दिनर एही उपाय रे आपणकु आपणक जीवन रे थिबा समस्त असुविधारू मुक्ति मिलिजिब एवं आपणकर समस्त मनस्कामना तुरंत पूर्ण हेब। सबु किछि सठिक भाबरे जानिबा पई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं चैनलटी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय माँ लक्ष्मी जय श्री विष्णु निश्चय लेखंतु। सांग माने प्रथम उपायटी हेउछि धन प्राप्तिर महा उपाय। सांग माने जदि आपण चाहुछंती आपणक घरे केबे धनर अभाव न हेउ, आपणक उपरे सर्वदा माता लक्ष्मींकर आशीर्वाद रहु बोली, तेबे एही अमावास्या दिन राति 10टा परे आपण कौन करिबे ना निज रूम रे गोटे घियर दीप जलाइबे एवं से दीप पाखरे एक लाल रंगर कपड़ा बिछाई ता उपरे 4टी लवंग 3टी कर्पूर एवं गोटे मुठा धनिया रखी से कपड़ार एक पुटुली बनाई नेबे। से पुटुली को निज हाथ रे धरी 11 थर माता लक्ष्मी को बीज मंत्र को जप करिबे, कारण 11 संख्याटी माता लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय होइथाए। माता लक्ष्मींकर बीज मंत्र हेउछि ओम महालक्ष्मी नमः।
ଏହାପରେ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରର ଆଲମିରାରେ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ସୁନା ଆଦି ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବେ। ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ରାତିରେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିନେଲେ ଏ ପୁଟୁଳିଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଟଙ୍କା ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ଏହି ଉପାୟଟି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଧନ ଆସିବ ସେଥିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କେବେ ବି ବିଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାପରର ଉପାୟଟି ହେଉଛି ରୋଗମୁକ୍ତିର ମହା ଉପାୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ବେମାର ଆପଣଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରି ଆପଣ ଥକିଗଲେଣି, ତେବେ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଏହି ଛୋଟ ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଏ ଉପାୟ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆପଣ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ବାସନ ନେବେ ଏବଂ ସେଥିରେ 3ଟି ଲବଙ୍ଗ ନେଇ ସେ ରୋଗୀର ମୁଣ୍ଡରେ ଛୁଆଇ ଆଣି ସେ ପିତ୍ତଳ ବାସନରେ ରଖିବେ। ଏହାପରେ ସେ ପିତ୍ତଳ ବାସନକୁ ନିଜ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ନେଇକି ରଖିଦେବେ। ଏହାପରେ ତା ପରଦିନ ସେ 3ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଜଳାଇ ଦେବେ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ କରିନେଲେ ଆପଣ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ମହା ଉପାୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା ଆସୁଅଛି କିନ୍ତୁ ରହୁନାହିଁ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଦଶା ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରହୁଅଛି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ରାତି 10ଟା ପରେ ଗୋଟେ ଲାଲ କପଡ଼ା ନେବେ। ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ମୁଠା ଲବଙ୍ଗ ରଖି ସେ କପଡ଼ାର ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ନେବେ ଏବଂ ନିଜ ଘରର ପୂଜା ଘରେ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ରଖିଦେବେ। ତା ପରଦିନ ଯାଇ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବସିଥିବା ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେବେ। ଏହି ଉପାୟ କଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦଶା ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ହଟିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏହି ଉପାୟ କଲେ ଆପଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଘରର ଉନ୍ନତିର ମହା ଉପାୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘର ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ରହୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପରେ ଏବଂ 9ଟା ପୂର୍ବରୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଜଳାଇବେ ଏବଂ ସେ ଦୀପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗ ପକାଇଦେବେ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କରିନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ନାଶ ହେବ ଏବଂ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଯେଉଁ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୁଏ, ସେ ଘର ଉପରେ ସର୍ବଦା ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହେ ଏବଂ ସେ ଘରକୁ ଉନ୍ନତି କରିବାରୁ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।